ko, D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si D-Day ko ang sagot dyan, D-Day ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, abing mahal ko yung si D-Day ko. D-Day ko, D-Day ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo, para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan, kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto
Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alo pag-wine na nagana, lamot mamot-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Life's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Okay, Diyos maray na og to especially sa naghihinanyugunyan aldaw na Miyerkules, ha? Primerong aldaw kang bulan na July. Maray na og tumang pala sa City Government of Legazpi. Asin sa SL family, ha, sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College. Lalong-lalo na sa samuyang presidente, ha, si Ma'am Rosemary Quintore. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Asin sa UI Bats 87, asin sa AUL UST 91. When I feel the time is right.
Siyempre, sa gabos na naghihinay nyo gunya na aldaw na Miyerkules. Happy lunch time sa inyo, gabos. To me makes my heart beat when my fantasies fly away. But now Gusto ta palang bation sa mga nagsiselebrar kan birthday sa aldaw ngunyan, ha? Pitsa uno kang bulan na July. Lalong-lalo na kay Mayra, ha? Piolino Santo Domingo, Campurok 3, San Roque, Legazpi City. Asin ang sa kuyong padiyon, asin amigo, si Mr. Ronnie Lara, kang Barangay Istanza, Legazpi City, in kay Brian, ha? Kay Buboy Atento. Happy birthday. Patugtugan taro ini kisaro man na kanisyon tabi. Tan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday kay Mayra Piolino Santo Domingo, and also kay Ronnie Lara kan Istanza, Legazpi City, and kay Brian Atento dyan sa Barangay 32 ak ini ni Kapitan Hill Atento asin ni Kapitana Cho Atento. Happy birthday tabi sa Indo, ha. Kung gusto ka mo may bation di especially sa sakuyang programa, pwede nindong i-message tabi sa ko para ma-message ta so nagkukumplian nyo man ngunya na aldaw na primerong aldaw kang bulan na July. Happy birthday tabi sa Indo, ka boss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday to Mayra Santo Domingo, and kay Ronnie Lara, and kay Brian Atento kan San Roque, Legazpi City. when my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not Okay, and pasalamatan taman sa mga nag-sponsor kan sa satuyang programa. Gabos, ha, especially sa mga naiiling nindigdi sa Samuya na sa screen kang Samuyang TV, especially sa mga sponsor. Dakol po kita mga sponsor, ha. Salamat na maray tabi sa Indo, especially sa mga talagang nag-sponsor digdi sa ABN. like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Dakul niya ang natatrangkaso dahil nga ni sa maoran, mainit, lalong-lalo sa eskwelahan na talagang dakulon baga, very crowded niya sa public school, na kung saan kaipuhan na mag-vitamins kita sa oral daw. Okay? Ini ang mga ligtas sa paaralan at proteksyonan laban sa karahasan, especially sa droga. Number 1, strict bag inspection. Kailangan na, kaipuhan na i-check upan ang mga malaog sa laog kang eskwelahan, mailing ang mga bag, dahil ngunyan aram ko may proposal ang DepEd na kaipuhan na igwaki sarong guwardya para ma-check sumalaog asin maluwas sa eskwelahan. Okay. And kung may mga problema, kaipuhan na mag-report. I-report agad iyan sa mga alimbawa sa principal or sa mga nyaon sa laog kang kahinahinalang pigigibok ki sarong estudyante. Okay, awareness seminar kay puan na maaraman kan mga magurang sin makakian sa mga kung ano ang mga dapat gibuhon
Ha? Aram ko, especially sa mga eskwelahan ngunyan, kaipuhan talaga na magkaigwasin daki seminar para maraman kung in kaso may mga problema. Okay, ang sunod, kaipuhan magkaigwaki sarong emergency drill. Alamin ang mga tamang aksyon as in gibuhon para sa mga, pero nailing ko ngunyan, mostly nga, maski nga ni mga opisina din sa Ciudad kan Legazpi, sa probinsya kan Albay, nagkakaigwaki drill para sa, kung may mag-abot na linog, may nakasulo, magkasulo, saan dapat ma-stay sa mga kaakian na kung saan safe, syempre, ang saro sa kay puwantang masafe ang mga aki. Okay. And ini pa ang sunod, ang drug-free campus. Ha? Laging iwas, laging alerto. Okay, aram ko, mga estudyante mo niyan, aram naman nila kung ano mga dapat bawal, tangakaning kaipuan, mas lalong masabutan kang ibang mga kaakian na drug-free campus, laging iwas, laging alerto. Okay, diyan pan ang secure disposal so mga dapat na turn over the authorities, especially sa mga kung may mga dara ka mong mga bagay-bagay na makakaraot kay puhan na i-dispose mo na yan. Okay. Bantay barangay, alertong komunidad. Siyempre sa Muya, sa San Roque, nailing ko ang bantay barangay na kung saan nyaon igwapo ki mga barangay official na duty na kung saan iyan ang saro na pwedeng makabantay plus kaiba kang barangay official igwaki mga barangay tanod. Okay? Iyan po kay puhanta na mag-ingat-ingat kita especially sa paglaog sa eskwelahan kan sa tuyang mga kaakian. Okay? Time love, do it, we still do it in a way. Like Marinog tumang pala kay Jean Laurenti Ababaw. Salamat sa pagginanyog sa sakuyang programa ngayon. Asin ang sakuyang madihon si Mading Nelia Atun Orcajo. Salamat na maray. come under my cover. Marinog tumang kay Juna Cruz kang Southern Luzon Technological College, lalong-lalo na sa mga taga Southern Luzon Technological College Foundation. When my heart is full of love, it makes me a gentle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way. Kaso hapon na hapon nagpunpo alas 3, ginibo po ang saro na ulat ng bayan ni Governor Noel Rusala. Ginibo po ini sa Albay Astrodome, kadakul na tao. Ano po ang dinuunan ni Governor ang Rusal sa iyang pag-ulat ng bayan? Okay, ang una, nag-focus siya sa kaipuhan su health. Aramtaman sa na health is wealth. Kaipuhan na mas lalong-lalo na ngunyan, talagang madaliun makatransfer. May sipon sa kampang kataning mo o anong kaklasin mo, kaopisina mo, kinaagyan na after mga 30 minutes, may sipong ka naman. Uso pati ang trangkaso ngunyan. Gari, saro ini sa bagay na kung saan, pag makusog ang sa indong immune system, especially kamo nagbibitamina oral daw, di ka mo mauulakitan kang trangkaso. Okay, ang inot na pigtauan na doon ni Governor Noel Rusal, ang health. Okay, ang satuya, syempre, iyan ang numero 1 na lalong-lalo na kitang mga taga-probinsya kan Albay, bawal magkasakit. Okay. And number 2, housing. Binigyan ining doon ni Governor Noel Rusal. Sunod, ang human capital, environment, energy, education, lalo na sa mga taga
Yaon dyan si Sir Jeremy sa Provincial Education Officer. Employment and Economy, Agriculture and Arts. Resilience to the Disaster, Tourism and Technology. Ini po ang binigyan na doon kasuhapon sa ginibong ulat ng bayan ni Governor Noel Rusal. Nagpapasalamat kaming mga taga St. Rafael sa sarong taon na pagserbi sa samuya ni Father Bino Barquilla. Okay? Malipat na ini sa ibang simbahan, but salamat na maray Father Bino sa magayuno na relasyon na tinaom mo digdi sa samuya sa St. Rafael Church. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your Okay, may mahaling padi, but igwaman siyempre masalidang padi. I-welcome ta dyan sa St. Rafael Church si Father John Luke Andes sa SRP sa St. Rafael Paris. Ini, gari pagiling ko, mabago pa man ini si Father, maiguson man. Same kay Father Bino. Thank you very much, Father Bino, as in welcome kay Father John Luke Andes. skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire. Nagkaigwa pa lang sarong dakulang celebration, especially digdi sa St. Gregory, ang 75 ang years kang Diocese of Legazpi. Ginibo po yan digdi sa in the afternoon, nagpunpo na alas 4 nin hapon, nagkaigwa ki banal na Santa Misa, pinamayuhan po ni Bishop Bong Bailon. Pagkatapos kan Santa Misa, nagdiretso para sa sarong another activity dyan sa Albay Astrodome. Under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Maray na hapon pala sa mga meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse, lalong-lalo na sa samuyang OIC as in Slaughter Master 4, Noel Moises
Arimado. Marinog tuman pa lang kay Doc Dominic Chica kang City Veterinary Office. Come under my cover. Do it, we still do it. Night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it. In a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Okay, so naghahanap pa lang po gusto nindo mag-review niyan especially sa licensure examination for teacher, nagigibon po sa September 2026. Pwede po kamo mag-review diyan sa SLRC sa taas lang kang PNB Albay, ha? Niyaon si Doc Alex Arucan para sa mag-facilitate kung ma-review kamo diyan sa SLRC. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but Okay, so nag-message pa lang sa kuya, still ongoing po ang filing kang let sa September 2026. Pwede ka mo anapon lang ng suling kang PRC para makapail ka mo kang sa indong sa let for the September 2026. do it, we still do it in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play. Not Dakong hundyang ki mga nagpipiesta ha sa Buro Barangay. Lalong-lalo na ha, madali na naman siyempre ang piyesta digdi sa Legazpi and ngunyan sa Santo Domingo igong mga pigpipiesta ngunyan ha. Kaya iringat-ingat lalong-lalo na kung may mga arugay mga bisita kay po hanta manggirari mag-iringat-ingat dahil ngunyan nga ni may gari sarong ilang na kung sa sisipunong kakalinturahong katulos. like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover.
Marinog tumampalang dyan sa United Institute Daraga Albay, especially sa sendang principal, si Ma'am Sinaida Y. Andes. As in, ang registrar ninda si Sir Eli Pabilonia, as in, ang sendang, siyempre, sa mga empleyado dyan sa United Institute Daraga Albay. Nag-start na ata sa klase man dyan, siyempre, sa United Institute. Igwasinda dyan ki kinder, igwasin na ki elementary, may junior high school, as in may senior high school dyan sa United Institute Daraga Albay. You're my all-time lover. Do it, twist and do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Okay, magbabalik pa ang Tara Usap tayo after some commercial break. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Okay, thank you very much, Tabi Sir Jonathan, ang samuyang technician digdi sa ABN. Marinog tuman as in happy lunch time kay Manay Manay Maclin Perez kang Southern Luzon Technological College Foundation, and also kay Ma'am Shara Alcantara ang register kang Southern Luzon Technological College Foundation, and also kay Ma'am Azul dyan sa nyaon sindangon yan dyan sa
sa SL. Marinaog to asin sa mga estudyante sa Southern Luzon Technological College Foundation. Salamat na maray sa pagininyog nindo sa sakuya sa ngunyan na aldaw na Miyerkules. My touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my Marina og tuman pala kay Primong Edwin Alaha, naghihinanyog siya dyan sa Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Marina og to sa pamilya Alana niya dyan sa Barangay Sagpon, kan Daraga, Albay. Mabuhay po kamo and God bless. the time is right, and you're staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes Marinog tuman pala sa Aquawell, lalong-lalo na kay Ian Duki Navera, asin kay Ma'am Esther Navera, asin kay Sir Manny Navera, kan Aquawell. in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Salamat para kay Sir Jonathan sa Dueste kang Albay Electric Cooperative. Maski nga ni baga kita, ang mostly sa iba pirming nadadagit sa Aleco. Pero tabangan taman siyempre giraray na iniong Aleco na mapakaray so sa indang serbisyo na kung saan kitang mga consumer, kitang nabibinipisyaran kang pigigibong pag-change as in pag-develop kang Albay Electric Cooperative. Marinog to ha kay Sir Jonathan sa Dueste kan Albay Electrical Cooperative. It's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. Kung naghahanap po palang kamo ki, syempre, so talagang malinig, as in, talagang kung hali sa tamang proseso, dyan po ang GB, ang Glen Vicente, makukuha po ang GB Meat Shop, dyan sa Kaampang kang Reyes High School, sa Barangay Binanwahan, Legazpi City. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it. Ngunyan pala na bulan na July, iyo po ang Nutrition Month na pagsisilibra, especially sa mga eskwelahan, sa public or private school, na kung saan may mga temang tinatao po ang ali sa DepEd para masunod kung ano ang mga proper na dapat kaunon, iyan po pagbulan na July. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no. Si Alan Labapian sa kuyang classmate niya, umpalan siya ngunyan sa Buhi, Camarines. Marinog tutabi sa pamilya Labapie na niyaon dyan sa Buhi, Camarines. Inisaro man ining matibay na Batch 87 kang United Institute si Mr. Alan Labapie. Nando kita mariyon yung giraray sa Batch 87. Yung pala si Alan digdi sa Bicol, tiba at lamang mga gdaini naman si Alan na Labapie. Ha? So mga Batch 87, talagang mas magayon nagkaka-tiripon-tipong kita tanganing mas lalong napapaugos ang Batch 87 kang United Institute.
Madali na pala ang barangay asin sanggunian kabataan election ha ngunya na Nobyembre mapuna sinda sa pagpili sa October filing of candidacy na kan mga nag-aspirar na maging barangay kagawad, barangay captain asin sa SK chairman kan sa indong barangay. Pwede na kamukayan pag habang sa mga nagpipili-pili pa lang kita, habang di pa nakaka-pailisinda, siyempre, ngunyan, dakulo nga ni ang nagingirit sa kuya permi dyan sa samuyang barangay, aram kumaya madalagan ining sa barangay official, digdi sa samuyang barangay. Kamu ko nahapoton ha, so naghihinan yung ganyan. Ano ang mga gusto nindo na maging barangay official sa indong mga barangay? I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Marinog tumampala kay Councilor Alan, ang Alan, si Alan Labapie ini from Buhi Ambat sa 87. Maray na ug tumampalan is in Happy Lunch Time kay ang kagawad Joey Marciliana bat sa 87 kang United Institute. Come under my cover. Marinog tuman sa mga DMIO, mga Deputized Inspector kang probinsya kang Albay, especially digdi sa Region 5. Not late. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts. Not late. Marinog tumang kay Mading Annalyn Madrinian Monreal kang Vice General Merchandise. Makukuha po nindo ang Vice General Merchandise dyan sa ground floor kang United Institute Daraga Albay. As in, siyempre, marinog to sa mga empleyado kang Vice General Merchandise na nyaon po sa ground floor kang United Institute Daraga Albay. Come under my cover. Kaya kung especially sa mga nag-ireskwela ngunyan, kung naghanap ko mo kimi mga medical supply, especially na kaipuhan kan sa inyo, especially sa mga sciences subject, nangangaipo baga, nyaon lang po ang Vice General Merchandise sa ground floor kang United Institute Daraga Albay. Hanapon lang nindo si Mading Annalyn Monreal. To the skin. Come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, anyway. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Sa Bicol University pala, ongoing yan ang enrollment, especially sa mga qualified. Kaya sa mga nag-message man sa kuya, sa mga BQ, diretso na po kamo maghail ka mo sa portal dyan sa Bicol University. Sa mga gustong makalaog. Dahil sayang na maray kung di ka makalaog sa Bicol University, 4 na taon na wala ka mong babayadan. Samantalang sa mga private school,
talagang mabayad ka mo, but dyan kung makalaog ka mo, especially sa mga BQ, mga waitlisted, sayang kang oportunidad na di ka mo makalaog sa Bicol University. Touch by touch, you're my all-time lover. Pero nailing ko sa moslip kan mga department, sa mga BQ, sa mga waitlisted, talagang piga ako maninda. Kaya po, dahil out of 17,000, only 4,000 po ang inakseptar kang Bicol University. Kaya, ngunyan, so iba, especially sa mga iguaman sa na kaya magpa-eskwela sa sarong pribadong eskwelahan, sayang ang isilat na ito. Kaya makuasinda siyempre sa waitlisted. Sa mga waitlisted, naghaharalap talaga na makalaog sinda dyan sa Bicol University. Pakiiling lang kan sa indong mga sa Bicol University portal na kung ano ang mga courses na nag-open na para sa pag-enroll na makakuha ka mo ki sarong slot dyan sa Bicol University. Burubarangga nang yun sa mga kaakian niya. Nailing pagyan ko sa BU kasuhapon, talagang burubarangga. May kaiba patinda ang sa indang mga magurang para makakuha ki slot dyan sa Bicol University. Like there is no other. Touch by Pero kung di nakamo talaga makalaog yan sa Bicol University, nyaon po ang Southern Luzon Technological College Foundation. Still ongoing ang enrollment sa Southern Luzon Technological College Foundation. And sa education, mostly nakakapasar, almost 99% nakakapasar sa licensure examination for teacher. Kaya kaipuhan, kung di ka makalog sa Bicol University, may masan kamo, arani na kamo dyan, especially sa mga taga nearest sa barangay, sa Southern Luzon Technological College Foundation, pasyar po kamo sa SL. May pigo-offer pa po na mga scholarship dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, asin talagang ang quality of education na pigtatao dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation talagang probado, asin, sigurado. do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to Maray na ito pa lang kay Robime asin kay Ella Acero dyan sa Barangay 32 San Roque. do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Marinog tumang kay Sir Roy Alamil, kang Barangay Maslog, Legazpi City. Hindi ka lamang tabi, Sir Roy, ng imbitar. Kumusta na sa imong mga proyekto dyan sa Indo, especially sa imong talagang pekndak, talagang inigiri si Sir Roy na Alamil. Talagang matibay ini, dakol na kaining napaasenso sa iyang mga pagninegosyo dyan sa barangay ni Sir Roy Alamil. Maray na ugto asin. Thank you very much sa paghinanyugunyan na aldaw na Miyerkules sa sakuyang programa.
Marinog tumang pala sa mga miyembro kang Legazpi Livestock Cooperative ha sa pamamayo ni Sir Aldin Minya ha kan Minyas Resort. Talagang ini si Sir Aldin talagang maiguson as in talagang probado na kayo ang pagserbi sa sarong kooperatiba na kung saan siya ang presidente kang Legazpi Livestock Cooperative. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. So, nag-aapot pa lang regarding kang sa kooperatiba, kang Legazpi Livestock, still ha, existing po ang kooperatiba. Nyaon lang po makukuat sa second floor kang City Hall ha, sa taas po kang City Veterinary Office. Nyaon po ang office kang Legazpi Livestock Cooperative. Ngunyan igwasindaki na ninda sa land bank na kung saan sa mga gustong magnegosyo giraray, pwede kamo pasyar lang po kamo sa office kang Legazpi Livestock Cooperative. Makukuha po sa second floor sa taas lang kang City Veterinary Office. Feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. Sa aga palang July 2 ha, ang advance happy birthday sa sakuyang agum ha, si Venus Valladolid. Happy birthday, Tabi. There is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do. Salamat na maray ha sa mga naginanyog niya na aldaw na Miyerkules ha kay Jane Lorente Ababaw and also kay Mading Nilia Orcajo, kay Jonah Cruz ha kang Southern Luzon Technological College Foundation, and also kay Ma'am Marilyn Perez, si Manay, talagang saludo kay Manay ngunyan ha, and also kay Ma'am Shara, ang registrar kang Southern Luzon Technological College Foundation, and kay Primo, kay Edwin Ala, talaga watching from Sagpon, and also kay batchmate si Alan Labapie, diba lamang mainbitaran kita kay ni Alan ha, so batch 87 nag-ialat man lang, and also kay Mading Annalyn Monreal, as in kay Sir Roy Alamil, as in kay Ian Duki Naberakan Aqua
Well, okay, inabot na naman kita ki oras ngunya na aldaw na Miyerkules, ha? Pitsa 1 kang bulan na July 2026. Di paglingawan, ha? Ngunyan perpetual, di paglingaw, especially sa mga na talagang na ano kang perpetual niya. Igwa pong simbang 5:30 dyan sa St. Raphael Church. Igwa man po dyan sa Redemptorist. Pwede ka mo mag-like as in mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or sa Samuya sa ABN. Salamat na maray kay Sir G. Alianza, ang Samuyang General Manager kang ABN. And also kay Ma'am Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. And also sa mga sponsor sa Samuyang digdi na mahihiling nindo dyan sa Samuyang screen. Okay, salamat na maray sa indo sa pag-sponsor digdi sa Samuya sa ABN. And also sa Samuyang technician, ha? Talagang ang Samuyang technician maiguson. Okay, and also kay Sir Jonathan, ang technician digdi sa ABN. We're located at Barangay 8 Washington Drive, Legazpi City. See you on Friday. God is good all the time.